بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو présentation du service chirurgie. تعريف قسم الجراحة. Présentation du service de la chirurgie. L'effectif du personnel. لهنا رايحين نعرفوا بالبيرسونيل de la chirurgie الجراحة. عمال الجراحة كيفاش يكونوا. Le nombre du personnel exerçant au niveau de ce service est comme suit. يعني عدد العمال في قسم الجراحة كما يلي: جراحة رجال، لا chirurgie homme، 7 médecins chirurgiens، c'est-à-dire عندنا 7 des médecins de la chirurgie générale, plus un neurochirurgien, plus le médecin anesthésie en réanimation. Dans un chef de service, parmi هذوما le chirurgien général, le neurochirurgien, le médecin anesthésie et réanimation, نلقوا le chef de service نتاعهم, c'est un médecin. Plus 7 infirmiers dans un major. 7 في القسم تاع الجراحة رجال، 7 ممرضين. من بين ال7 هذوما الممرضين نلقوا ممرض ممتاز هو لو شيف دو سيرفيس. هنا رايحين نحكوا لكم على الاورغانيغرام. بلوس نلقوا 4 اجون دو سيرفيس ديجيان، نلقوا 4 اعوان قسم للنظافه. الربعه هذوما اعوان قسم للنظافه يخدموا واحد في الليل واحد في النهار، سيستم دو غارد. لا شيرورجي فام الجراحه نساء، 7 ميدسان كيف chirurgien, chirurgien généraliste, plus un neurochirurgien. Dans un chef de service, plus le médecin anesthésie et réanimation en cas de besoin. 7 infirmiers aussi dans un major. 7 ممرضين. من بين 7 ممرضين هنا نلقوا ممرض ممتاز وهو le chef de service. Deuxièmement, le matériel technique pour les 2 services. Le matériel technique pour les 2 services, service homme et service femme. On va le matériel technique pour les 2 services. لهنا عندنا le matériel اللي رايحين نلقوه في متواجد في قسم الجراحة رجال والجراحة نساء. Dans la chirurgie le matériel اللي نلقوه في la chirurgie homme و la chirurgie femme. Dans la chirurgie homme et femme, رايحين نلقوا surtout celui classique, popinel autoclave. La popinel ولا l'autoclave هو نعقموا le matériel, les pinces ou le boîte de pinces, l'autoclave, le nécessaire هذوما كلها نعقموهم في l'autoclave. درك بعد لحظات تشوفوا l'autoclave نعرفوا تشوفوها في الصورة. شاريو هي العربة المتنقلة كيف درك تشوفوها في الصورة. باراغون هو الستار نسرو به المريض. ثنا رايحين تشاهدوها الآن في الصورة. بوتونس وهي المشرقة نلقوا فيها السيروم ولا الدم، تشاهدوها ثنا في الصورة التالية. بيز بيرسون ادولت هو نوزنوا به المرضى اللي عندنا في القسم. جينيرالمون يطلعوا لو بيز بيرسون ادولت، نشوفوا لو بوا 80 كيلو ولا 70 كيلو ولا 60 كيلو ولا 50 كيلو باش نعطيهم تريتمون بارابور لو بوان تاعهم. لو بلاطو ثنا ستشاهدونه الان في الصورة. boîte à instruments en métal. La boîte à instruments en métal وهي une boîte métallique نحطوا فيها les pinces، نحطوا فيها le nécessaire اللي نخدموا به. La chaise généralement ثنا la chaise نحطوها للمريض ولا كذا. Le chariot pour transport des malades. Le chariot هذا mobile، c'est un chariot mobile نحطوا فيه le malade pour le transporter. Le matériel pour traction du malade, pour traction du malade en cas de besoin. Tambour pour compresse stérile, le tambour ستشاهدونه الآن في الصورة. اللايكو وهي كما هذه نعدو فيها لو بيزوان تاعنا لو نيسيسير، دونك نخدمو كومبريس نعدو هنا، هذا هو اللايكو. Quelques documents ainsi que quelques documents, des dossiers de malades les différents registres, des registres, les admissions, sorties, le certificat de décès, les rapports mensuels, etc. Le cahier
de consigne, patient de consigne entre les équipes. الممرضين رايحين يلقوا un cahier spécial pour la passion de consigne, c'est-à-dire les équipes يعقبوا بعضهم les malades, le traitement de malades, ainsi que le matériel. Le coût, la chirurgie homme, je vais faire comme des chambres. نلقوا فيها لا شيروجي اوم salle de consultation pour médecin. نلقوا فيها قاعة لفحص الطبيب يفحص فيها لي مالاد تاعو. salle pour le malade hospitalisé. نلقوا فيها دي سال يوجدوا فيهم المرضى اللي راهم hospitalisés في السيرفيس. salle pour les stagiaires. La salle spécialement pour les stagiaires ينحوا فيها الثياب تاعهم يلبسوا لي بلوز يخلوا لي ساكودو تاعهم في لا صال هذيا. salle pour assurer la permanence de garde, salle spéciale pour la permanence de garde pour les infirmiers. salle de soins عندنا قاعة للعلاج فيها الشاريو فيها الكومبريس لو طنبور la table d'examination, etc. Local sanitaire où on voit généralement toilettes. Salle pour les archives, salle spécialement les archives. Bureau de major, le bureau de major هو le chef de service نلقوا عنده البيرو المكتب نتاعو يستقبل به les malades, ou le malade, etc., ou le chirurgien, ou le personnel. هذه la chirurgie homme. الآن رايحين نتنقلوا c'est la chirurgie femme. La chirurgie femme نلقوا فيها salle pour les hospitalisés فيها المرضى. bureau de major, البيرو نتاع الشيف سيرفيس الممتاز الممرض الممتاز. locaux sanitaires, des toilettes spécialisées, salle des archives, salle des soins, salle pour assurer la permanence de garde, salle spécialement la permanence pour le personnel de garde. Capacité litière, la capacité litière هو عدد الأسرة في القسم, le nombre de lits au niveau de la chirurgie homme ou la chirurgie femme. La chirurgie homme, généralement, نلقوا فيها 40 lits. La chirurgie femme, نلقوا فيها 24 lits. La différente discipline, toutes les pathologies chirurgicales. Généralement, في la chirurgie, نقول toutes les pathologies chirurgicales. لهنا راح نذكروا الأمراض اللي نلقوها في الجراحة العامة. La perforation du cerf gastrique. Perforation du cerf gastrique. C'est une urgence chirurgicale. La perforation du cerf gastrique كما نقولوا المعدة تكون فيها ثقبة وتفلق. La gangrène نلقوها généralement chez le diabétique. L'hernie discale وهي كما يقول لك نشلة في la colonne lombaire. Traumatisme crânien, le traumatisme crânien هو الاصطدامات تاع الجمجمة, généralement les accidents de circulation ولا واحد يطيح على راسه ولا كذا هما les traumatismes crâniens. Les adénomes de prostate وهي تمس الأشخاص الكبار في السن généralement. L'étiage vésiculaire كما نقولوا المرارة l'LV وهي l'étiage vésiculaire. Les hernies inguinales droite ou gauche نشلة, c'est-à-dire نلقاوها في côté droit ou gauche. Éventration post-opératoire, l'éventration, généralement l'éventration post-opératoire, toucher les femmes généralement il y a des césariennes ou il y a des opérations à laparatomie exploratrice وبعد العملية مباشرة يهزوا الدقل ولا ما يصلوش في العملية تاعهم généralement يعدونا une éventration post-opératoire. L'éventration post-opératoire généralement يعدوا لهم عملية ويعدوا لهم بلاك généralement. يعني دي بريفيرونس هنا pour éviter l'éventration post-opératoire المريض بعد العملية ما يهزش الدقل. Torsion testiculaire, hydrocèle unilatéral, fistule anale, hémorroïde et thrombose hémorroïdaire, abdomen aigu. L'abdomen aigu généralement نلقاوه dans les traumatismes abdominaux, واحد تضرب على كرشو ولا طاح على كرشو ولا حادث مرور على كرشو نلقاو l'abdomen aigu. Amputation plus diabète,
l'amputation plus diabète généralement le gangrène. Infection de la paroi, coup de couteau abdominal. هذا le coup de couteau واحد نضرب خنجر في البطن. L'appendicite, c'est une urgence chirurgicale. L'orchitectomie, méningite tuberculose, hernie inguinale scortale, cholécystite, la goitre, néphrectomie, abcès de la fesse, kyste hydatique de foie seul ou poumon. Parfois le kyste hydatique نلقوه في الكبد برك وparfois نلقوه في الكبد والرئتين. Masse abdominale, hernie étranglée, tumeur de la vessie, occlusion du côlon ou l'occlusion intestinale. هذوما généralement نلقوهم في قسم الجراحة. هنا رايحين نشوفوا قسم الجراحه لا شيرورجي. قسم الجراحه وهو السيرفيس دو لا شيرورجي واش داير به هنا داخل المستشفى. نلقوا كاين لهنا سي لا شيرورجي، نلقوا لهنا كاين لابوراتوار، كاين لا فارماسي دو لوبيتال، كاين لو بلوك اوبيراتوار، كاين لادمينستراسيون دو لوبيتال، كاين لو بيرو دي زونطري وهو مكتب الدخول، كاين لو بيرو دو ميدسان، بليزيور بيرو دو ميدسان، كاين لا راديولوجي قسم الاشعه، كاين الكارديولوجي قسم الطبيب القلب، كاين لو بلوك اوبيراتوار دي زيرجونس، كاين لو سونتر دو ترانسفيزيون سانغين وهو مركز نتاع الدم، لانجيري اللي يغسل الدراوات ولا لي زوري اكسيتيرا، السيرفيس دو رينيماسيون قسم الانعاش، لي زورجونس، المانتونونس وهي الصيانه، لا كويزين وهو المطبخ. جينيرال نورمالمون نلقوا هذوما الاقسام هذوما اكوتي دو لا شيروجي. لهنا هي لهنا عرفنا لكم بقسم الجراحه اوم اي فام واش لازم يكون فيه كوم ماتريال واش لازم يكون فيه كوم بيرسونيل. نتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بجيم والكومنتير واشتراكاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.